आपण मानकु आज मुग डाली मु चिप्स बनैया देखेबी। चलतु मुग डाली चिप्स केमिति बनैबा। मुग डाली की मुझे भिजेकी रखी रसुण और कंचा लंका दे ग्राइंडिंग करदबा। तापर कला जीरा दबा, लुण दबा, खाइबा सोडा दे भल की गोले दबा। आपण मैंने जदि फेसबुक किंबा इंस्टाग्राम देखुए फॉलो तो निश्चित करेंगे। जदि यूट्यूब देखुए प्लीज सब्सक्राइब करदे। आमे मुग डाली गुड़ा को सब चिल्ला बनई नवा। चिल्ला को आपण गोटे साइड नौटेबेनी, गोटे साइड हो गली बाहर करदेवे। এইভাবে ভাবে আমি চিল্লা সব বনাই নেবা। তারপরে মুঝে কটর কটিং করদেছি। মু স্কোয়ার শেপ্র কটিং করছি, আপনার চাইলে ট্রায়াঙ্গল শেপ্রে भी কটিং করিপারিবে। তারপরে এইভাবে ছোট ছোট করি এয়ার ফ্রাই করদেবা। এয়ার ফ্রাইরে 180 ডিগ্রি 20 মিনিটস দেবে। देखिए केते सुंदर चिप्स बनीज। देखु केते सुंदर हो जाइए। এইভাবে ভাবে বনাইকি রখন্তু, চা সাংরে খাইবে, बहुत बढ़िया लगे। पूरा मुसमुसिया होइछि। এইভাবে ভাবে বনান্তু। কেমিতি লাগিলা কমেন্টରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ।